سلام تعنا هبلي كم يتصنحكم خبركم تملكتنا الساعات زمرصنا يوم استفلالي زيناتات حيزنا ناباكم كنبلينا زيناتات بمملح انا لوام قبر كدان سلامون هايلون دما مساكم كنصنحنا سناي مكتال ببعل هافتي زرقو قبر ليبانوس تبقسو مس بيرو تمرتن تلفزيون تግራይን ብምትሕብባር በአፈጻጽማ ስራሓት ብሉጻት ዝኾኑ መምሃራን አመራርሓት ትምርትን ነፍስ ወከፎም 50,000 ብር ተበርኪትሎም በተወሳኺን 7 ጥሮተኛታት መምሃራን ንሕድሕዶም 100,000 ብር ነቶም ናይ ብሉጻት መምሃራን 7 መምሃራን 7 አመራርሓት ትምርትን ድማ ንነፍስ ወከፎም 100,000 ብር ሽልማት ተበርኪትሎም ንጸብጻብ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ መርሃው ተስፋይ حلافي بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس ጉዕሽ ቦገኖም ዝተበርከተ ሽልማትና ፍልጦን ኣብ ከይዲ መምሃር ምስትምሃር ኣብ ሕውየት ትምርቲ ዝለዓለ ግደ ከም ዘለዎ ኣረዲኦም እዚ በዓመቱ ዝካየድ ሽልማት ፍልጦን መምህራንን አመራርሓ ትምርትን ትግራይ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ተባሂሉ ንክጽዋዕ ማኔጅመንት ቢሮ ትምርቲ ወስኒ እዚ ስያሜ አምባሳደር ትምርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትምርቲ ትግራይ ይገብርዎን ዘለው መላእክት አልቦ ልግስን ስራሕን ንምምስጋንን አፍልጦ ንመሃበን ዘዓለመ አምባሳደር ትምርቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተስፋ ኣብዘስእን ኩነታት እውን ኮይና ተስፋ ስለዝኾንኩምና ቢሮክራሲ ትግራይ ኣብሊጹ ስለዘገልገለኩም እንታይ ኮነስ ኣብሊጽኩም ዓድኹም ስለዝፈቱ ምናልባት እውን ካብቶም ካልኦት ብሕልፊ ሃፍቲምኩም ስለዝኾነ እንታይ ኮነስ ብሕልፊ ህዝብኩም ስለትፈቱ ኣብ ትምርቲ ትግራይ እትገብርዎ ዘለኹም ስራሕ ብሹም ህፃናት ትግራይ እንዳመስገንኩ ካልኦት ሰብ ሃፍቲ ትግራይ ደቂ ትግራይ እውን ትምህርቲ መሰረት ኩለ መዳዊ ሕውየትናን ምድርጋጽ ብሄራዊ ረብሓናን ምዃኑ ተረዲእኹም ድጋፋትኩም ተጠናኽሩ በዚ አጋጣሚ ጻውዒተይ ይቅርብ ባል ሃፍቲ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ እቲ ሽልማት በዓቅምና ካብ ዘለና መምህራንና ንዘክር ብዝብል ተወግሶ ከም ዝተዳለወ ብምግላጽ ንቐጻሊ ቤት ትምህርቲ ክንሃንጽ ኢና ወለዶ ክህነጽ ክንሰርሕ ኢና መምህራንና እውን ክነኽብር ኢና ድሕሪ ምዋሎም ትግራይ ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ ንኽትውንን ግደና ከነበርክትና ኢሎም ለተምሃረ ምሁርን ዓቅሚ ዘለዎ ነጋዳይን ዝሕሸ ጅግና ዝኾነን ዓዱ እዩ ዝሃንጽ ኣብ ዓዱ እዩ ዘገልግል እምበር ተሰዳተ ይኮነን لسدت جigna تيكونس فرح ويكع حماق انت ولنا يقول مجنان يكون ليه عدخان خاتهنس سلازي عبيتن سلطان تكنولوجي كمص تخوينا عدنا انت سريحنا انا عدنا انت هانيصناي سلازي ولدم حزبم محبرسبن كلنا بيت تمرتنا اب تግራይ كنمهر داخن وعال زلنا امبر اب دغه اوروبا بحر شجر نولو لمنجد خونا يقبون اتهم بحر وعدو كينهم لهانصو لوغاغونا لو بعلم لبعلم سلا لسرحو بيت تمرتهم سلا نهانصو ممهرانهم سلا لخوري كالي لتفلي عدي وي لتفلي ملك امدر يولم لما مهرنا كبر انتهينا بيت تمرت انتهانيصنا لما تاكن مصينا لتمهار ولدو نفر لنا تمهار ورودو انتفلينا ناي حانتا عدي لتمهار ورودو وحس نرغاغص لنا ساينسن تكنولوجي فطر تخوينا لتمهار ورودو انتهالينا سلازي اب تمرتن ممر نسرح نبلنا بتلاي وزل علات زيل تخوركم ممهران كبري يغبؤكم كاب ولدي قصيلو ناي هيوت برهان مرحتي سلازخونكم لبعلتكم كبري يغبؤكم مورال يدل حدا مختل بريزيدنت جيزاوي ممحرار تግራይ ليتنال جنرال تادس وردم ازي زعبا حزي تجميرو دوز بلا زي كونس ببعمتو بزي مقراص كسرحلو كم زلو مسحبرم ابزي حزر ما قد منغست ونزل على سلازخونه بزغبا كسرحلو يلوم ابزي سنه سرعات خافلت زلهم ناي تمرت محبرسب ابالات ابزي ترخيكم زلهم نملع ممرانن ناي تمرت دغاف وابتن امارار حال تግራይ وكيلكم يهم لك خمت خالي منجست سرحتنيا ناي حلف دموز يكون ناي نبرحتو كم زلكم يفلدي جزاو محدار تግራይውን نزي ننوح جزاي توسينون كي تتكبر انداتن كوالا لسنح حطهم
ከይተመለሰ ጸንሐሉ ምክንያት بدليت انت يكونس بعام من اس مخانه وقمت اتيو عمو بسفقد مسرت اب مخنياتاو زخونه غزي ملاش كل زكالو كجبري ذل عالم او ذخرين سواتنا نصاي تግራይ ተስፋ ዘስንቕን ብሩህን ምግባር ተጋሩ ኣብ ሓደ ንርበብ ተሸለምቲ ብሉጻት ዝኾኑ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ጥሮተኛታት መምህራንን ብወገኖም ብበዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ተገበረሎም ሽልማትን ኣፍልጦን ብምስጋን ካልኦት መምህራን እውን መምህርነት ክቡር ሞያ ምዃኑ ተረዲኦም ብሉጻት ንምዃን ክሰርሑሉን ኣሰሮም ክስዕውን ፀዊዖም ትምህርቲ ትግራይ ካፍቲ ዝበጽሖ ሓሰያን ዕንወትን ንምሕዋይ መምህር ካብ ስርሑን ከይለቅቕን ንሞያ መምህርነት ዝውሃብ ክብሪ ክመሓይሽ ከም ዝግባእ መምሃራን ዝተፈላለያ ወረዳታት ትግራይ ገሊጾም እቶም መምሃራን ነዚ ዝገልጹ ብምኽንያት በብዓመቱ ዝካየድ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከም ዝስዕብ ከቕርበልና እዩ ኣብ ትግራይ በብዓመቱን ዝካየድ ሽልማት ብሉጽ መምህር ዘርኡ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ከተማ መቐለ መድረኽ ዘተ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ትግራይ ተሳሪጡ በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ብዘይ ኣድሎን ፍትሓውነትን ንፍትሕን ኩለ መዳይ ዕብየትን መሰረት ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ንምጥንኻር ግደ ኩሎም ኣካላት ወሳኒ ምዃኑ ይዛረቡ ህይወት ዝሰርዕ መምህር እዩ ልምንታይ ኣብ ትምህርቲ ኣድልዎ ዘይብሉ ንፉዕ ዝኾነ ላብ ዝሓሸ ደረጃ ዝሰራግር ኣብ ኩለን ኣብያተ ዕዩታት ዘለዋውን ኩሉ ናታትኩም ውጤት ስለ ዝኾነ ታመሰረተ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘላ ኣብ ደገ እውን ክትድገም በዓል ሙሉእ ተስፋ እዩ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ብምኽንያት ጥንተታዊ ኩናት ኣብ ትምህርቲ ዝበፅሐ ዕንወትን ሃስያን ንምሕዋይን ንምንቃሕን ብሉጻት መምህራን ዝተባብዕሉ መድረኽ ሽልማትን ኣፍልጦን ኣብ ምድላው በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝወሰድዎ ተበግሶ ዝነኣድ ከም ዝኾነ ይገልጹ ማኔጅመንት ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣምባሳደር ትምህርቲ ትግራይ ዝኾኑ ክቡር ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ይገብርዎን ዘለው መዳርክቲ ኣልቦ ልግስን ስራሕን ንምምስጋንን ኣፍልጦን ምሃብን ዝተዋሃበ ሽም ሞያ መምህርነት ካበይ ናበይ ብዝብል ርእሲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ዮሐንስ ገብረ ጻዲቕ ኣብ ኣፍሪካ ብምኽንያት ትሑት መሃያን ካልኦት ጸገማትን 71 ሚእታዊ መምህራን ካብ ስርሖም ከም ዝለቁ ይሕብሩ እንታይ እንቶም ኣገደስ ዝኾኑ ሽግራት ዝብል ነገር እንታይና ሓደ ጎል ዝርአ ትሑት መሃያ እዩ በአንጻሩ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ደቡብ ኮርያ ፊንላንድ ሲንጋፖርን ካልኦትን ድማ መምህራን ካብ ካልኦት ሞያታት ልዑል ውፅኢት ካብ ዘመዝገቡ ዝሕረዩን መሃይኦም ድማ ዝበለፀን ምዃኑ ዝገለጹ ድማ ካልእ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ታደሰ ካሕሳዮም ንመምህራን ሰብ ሞያ ትምህርትን ዓቕማ ምዕባይ ድማ ምዕባይ ጥራሕ ዘይኮነስ ክብረ ምሃብ እውን ፍለጡ እዮም ደቡብ ኮርያውያን ሪዛልት ከዓ ኣብ ትምህርቶም ዝገበርዎ ስራሕቲ ብፍላይ ድማ መምህራኖም ዝገበርዎ ኢንቨስትመንትን ዝሃብዎ ክብርን ኣመኔታን ኣፍልጦን ወልሕዚ ደቡብ ኮርያ ናይ ብራንድ ቴክኖሎጂ ሰዋና እዮም ካብ ዝተፈላለያ ወረዳታት ትግራይ ዝመፁ መምህራን ብወገኖም ትምህርቲ ካብ ዝበፅሖ ውድቀትን ሃስያን ንምድሓን በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ብምምስጋን ኣብ ትግራይ ካብ ስርሑ ዝለቅቕ ዘሎ መምህር ፀገሙን ምፍታሕ ብትኩረት ክስርሐሉ ይግባእ ይብሉ ዶክተር ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ናውዚ ፃውዒት ገይሩ ሽምና እውን ምህላውና ሃለዋትና ንኽንፍለጥ ዝገበረና ብጣዕሚ እየ ዘመስገን ልምዓት ዕቤት ነፅንሐል ኮይኑ ትምህርቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ብትምህርቲ ዝሓለፈ እዩ ኩሉ መርሓ ዓዲ ዝኸውን ሰብ ዝሐዊ ዝሕክም ዶክተር ዝኸውን መምህራን እናለቕቑ መምህራን ቀፃላይ ዘበን እዛ ትምህርቲ ከይትዕፆ ይሰግእ ለም ዘበን ልዕሊ 50-60 መምህራን ለሪቖምና ኸይዶም ኣነ ኣብዚ ስራሕ ኩሉ ቤት ትምህርቲ ዳሞሰካ ላይብረሪ ካብ ተሽዓይ ስጋብ 12 بوميا زمهرو نعسرت خليت كفل زمهرو كل تم مهران طرح لنا حساب الهستوري زلت أجمع بيتا قريب الله مفتحتات عند قالش نخا خمينا كيد مس مفتحيو تزخون نيرو زبل حساب لني أتمنى كرايسسو جالس أنا في أحد تزخل جن صحب قررت له كم دايز أكل حي سو بزمز مع تزي كل قرفينا تهاي بروجكت تحت خنياتو مهما عمي زل حزين حكمنا يبلي بسنة مقبارون ببقعتون ململنا بناورو
ጽቡቕ ናብራ ዝመርሕ መምህር እንተደኣ ዘየሰልጥና ካብቲ ዝቐረበ ናይተን ዝተፈላለዩ ሃገራት ተመክሮ ዘርእየና እዩ ንሳተን እውን ፀገም ሪኤን ናብ ዝወፅሐን ምሁርን መስራትን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ሙትኩ ሃይለ በወገኖም ትምህርቲ መሰረት ዕብየትን ለውጥን ህዝብን ሃገርን በመዃኑ ማሕበረሰብ ኣብ ምርግጋፅ ጽሬት ትምህርቲ መሪሕ ተርኡ ክፍጽም ከም ዝግባእ ይገልጹ እዚ ከም ገዛ ዕዮ ንሰቶ ከም ናይ ትምህርቲ ቢሮውን ከም መራርሓውን ከም መንግስቲ እውን እዚ ሓዙ ቶም ማሕበረሰባት ዝውንን ቤት ትምህርቲ ካፍታ ዘላት እናውን ንውሽተውን እናዋፃና ኣብ ኢንቨስት እናገርና እንድሕር ከይድና ነቶም ሩፃት መምሃራን ናብኡ ኢና ክንምፅኦ ወለዶ ብምህናፅ ረብሓ ተጋሩ ከረጋግፁ ዝኽእሉ ሕፅያት መምሃራን ኣብ ምፍራይ ትኩረት ሂቡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኮሌጅ ትምህርትን መምሃራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዪ ዓዲ ገሊጹ እቲ ኮሌጅ ንመበል 22 ዙር ዘሰልጠኖም 327 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦ ልዕሊ 620 ሕፅያት መምሃራን ብብርኪ ዲፕሎማ ኣመሪቑ ንጉስ ኣማረ ኣዋዲድልና ኣሎ መርሃው ተስፋይ ከም ዝስዕብ ካቅርበልና እዩ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዪ ዓዲ ንመበል 22 ዙር ዘሰልጠኖም 327 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 625 ሕፁያት መምህራን ብብርኪ ዲፕሎማ ተመሪቖም ተመረቕቲ ተምሃሮ ተረካቢ ዓዲ ዘህንፅ ፍልጠት ምስነቆም ከም ዝሕጎሶም ብምግላጽ ዝቐሰምዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ብምሽራፍ ብቑዓት ዜጋታት ምፍራይ ተዳልዮም ምህላዎም ይዛረቡ ማሕበረሰበይን ብጽቡቕ ልቦናን ብጽቡቕ ስነ ስርዓትን ክሰርሕ እየ ዝብል ብቲኦሪ ይኾን ብጣዕሚ ተሃኒፀ ስለ ዝሓለፍኩ ከምታናተይ ገይረ ደሞ ሃኒፀ ልካብል ዓብዪ ዝግጅት ኣለኒ ዲን እቲ ኮሌጅ መምህር ሃይለ ስላሴ ገብረ ኢየሱስ እቲ ኮሌጅ ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ንኻልኣይ ግዜ ብ5 ዘፈራት ትምህርቲ ከም ዘመረቐ ይገልጹ ተመረቕቲ ሕፁያት መምህራን ኣብ ዝተዋፈርሉ ወለዶ ንምህናፅ ክረባረቡ ይግባእ ዝበሉ መምህር ሃይለ ስላሴ ዓርሶም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስጋር ድማ ጻዕሪ ክገብሩ ምዒዶም እዚ ኩሉ ፈተና ሓሊፍኩም ናብዚ ዝወቃዕኹም ተመረቕቲ ተምሃሮ ፈተና ንዓኹም ፈጺሙ ከም ዘየንበርክኸኩም ብተግባር ዘረጋገጽኩም ጀጋኑና ኢኹም እዚ ምምራቕ ናይ መፈለምታ እምበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ኣሚንኩም ጽባሕ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ንክትወጽሑ ልዑል ጻዕሪ ንክትገብሩ ብምሕባር ንዓኹም ንመላእ ስድራኹምን ፈተውትኹምን ደጊመ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ኣብ 1990 ዓመተ ምህረት ስርሑ ዝጀመረ ኮሌጅ ትምህርቲ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ዓብዪ ዓዲ ዛጊድ 25,000 ሕፁያት መምህራን ከም ዘመረቐ ተሓቢሩ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ግዚያዊ መንግስቲ ትግራይ ንሞያኦምን ግልጋሎቶምን ዝምጥን ጥቕማ ጥቕሚ ከማልአሎም ኣብ ዘካየድዎ መድረኽ ገሊጾም ታደለ ሓጎስ ተወሳኺ ጸብጻብ ሒዝልና ኣሎ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ መድረኽ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ናይቶም ቅድሚ ሕዚ ዝካየድዎም መድረኻት መቐፀልታ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ፕሬዚዳንት ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍሳሐ ሸብር ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣብ መዳይ ጥዕና ንህዝቦም ብተወፋይነት እናገልገሉ ከም ዝመፁን ሕዚ እውን ይቕፅልሉ ከም ዘለውን ይገልጹ ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምኡ እውን ብብርኪ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምላሽ ክረኽቡ ዝግብኦም ሕቶ ጥቕማ ጥቕሚ ክሳብ ሕዚ ዕልባት ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝገልጹ ገገሊኦም ኣብ ክልልና ክንፈትሖም ዘይንኽእል ፌደራል ዝፈትሑ ሕቶታት ኣለውና ንኣብነት መሰላል ዕቤት እዩ መሰላል ዕቤት ናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ጠጠው ካብ ዝብል 7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ብዝሓሸ ክንሰርሖ ዝብል ጤና ጥበቃ ዝበሃል ግን እዚ ጠጠው ኢሉ እዞዚና ክፍሳሕ ተኮይኑ ብፌደራል ዝፍታሕ ተራድኣና ኣሎ ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ምስ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፍትሑ ዘለዎ ምስ ንልዕሊ ዓመትን 8 ወርሕን ዝገበሩ ሕቶታትና ብፅሕሎሚ ኩነታት ስለ ዝኾነ ብዝብል መዓልቲ ዝወስዱ ስለ ዘለው ነዚኦም ቁልጡፍ ፍታሕዎም ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተሳተፉ ሰብ ሞያ ጥዕና ንሞያኦምን ግልጋሎቶም ዝምጥን መንበሪ ገዛ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ዝሓተትዎም ሕቶታት ዝምልከቶ ኣካል ክምልሰሎም ከም ዝግባእ እዮም ዝዛረቡ ናይ መንበሪ ገዛ ክንረክበልና እዩ ዋና መሰረታዊ ነገር መንበሪ ምክንያቱ ኣብ ዘሎ ሰራሕተኛ ሰሪሑ ትዝደሞ ዝኽፈለን ትመናወሩን ክማጠን ስለ ዘይኽእል
تي وانا مسرتاوي ناي منبر غزا نخواو كدغوم አለዎ ድጎሙ ደሞ ሞይ ክስተኻኸል አለዎ ኣብዚ ሓደረሉን ኣብዚ ወዓለሉን ናይ ሞያ ዲቲ ዝበሃል አለዎ እሱውን ክፍጸም አለዎ ናይ ታክሲ ካልኣይ ደሞ ናይ 17 ወርሕተይ ተኸፈለኝ እንደገና ንሱውን ኣብዚ ሓሴ ብዝሓሸ ክፈል ሞያተኛ ኮይኑ ኣብ ስራሕ ክንቀሳቀስ ከሎ ይወድቕ ይሓመም እዚ ደሞ ብነጻ ክሕከም አለዎ እንደገና ኣብ ጥቕሚ ኣብ ናይ ትራንስፖርት ይኹን ኣብ ናይ ካልት ዘለው ናይ ገዛ ኸራይ ክፊት ዝኽፈለሎም ሚኒሳቱን ክፍጠር ኢና ንጻዕ ዘለና ማለት ጡረታ ከይኽበረ ብተፈላለየ መንገዲ ይወፅእ ንምንታይ ጡረታ ዘይኽበረሉ ድማሕበር እዚ ጠንካራ ተኾይኑ ነዚ ክጥርነፍ ይኽእሉ ኢልና ስለንኣምን ነዚ ኢና ኣብ ስብሰባ ተረኺብና ሰሞያ ጥዕና ትግራይ ክሳብ ሕዚ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ጊዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ብቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ንዝሓተት ጥቕማ ጥቕሚ ክምልሱ ብዘይምኽኣሎምን ኣብ ከቢድ ዓፅቡ ምውዳቖምን ልዕሊ 900 ሰሞያ ጥዕና ካብ ስራሖም ምልቃቖም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዕላው ከም ዝኾነ ዝዝከር እዩ ፕሮግራም መንደር ህፃናት SOS ዝተፈላልየ ጸገም ንዘለዎም ልዕሊ 900 ህፃናት ልዕሊ 13 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝሃበ ተገሊጹ ንጸብጻፍ ፍስሓ መዝገበ ገብረ መስቀል ኪሮስ ببروغرام مندر هزانات SOS نزتقبرلهم حاجز مسكانا زغربو تتقمت تعدل دقفتي تكالات قبرت سناي عبز طفقلو جزيه بتكال تغيرو زل دقف دقم نمعباي كم زحقزهم يزاربون هزان تجميرو اسكا عبيدي تاوغدات عمرهم كنسو استفالالي وغدات أكال ببيناتيبون بستفالالي ناي تقامات بيناتيبون بستفالالي ناي يكون تقام بزحو منو حاجز انداقايرا عمرهم بلين تاونتي منوري كدان يكون داما مولو احترس زلنا فاينانشال عامو تدخلو اندافتها زركب تكاليزي اتوم سانات بوز كله تقريصهم هاجرنا كاوجيجي كاوكينا يوصلو عدل يخلو انتان اتوم تمهارو بوز كرسو من منفس نتوم ممران تيمتين مزلهم أتحواري من درس أنات SOS أنفرقسم أيت زيناي معنا اتحجز تجبره أنات تمهرو بسنكس أجم من نوابرو تمرتهم كي يقارصوا زعلم مقانو يجلسون. شعتمي تنتي عن ثلاث سنوات اللي هشاونتي مستمرتي تتحاحز مستقنا خلق حديث أجم بنورم تعم تجلس تقبل سنتنا لما أنت حاجز غيرنا قبلنا خرجنا 10 سنوات 4 سنين تغلبنا 10 سنين 3 سنين شحن الشحن ذاكر شدشتني في الكشي ذاكر بنا حاجز غيرنا قبلنا تغلبنا نقطاليكو شحن كتميت زاخم حاجزنا نقدر مالتنا كنتيبا كتما أخصم أيتا تقواهلو بروغرام مندر هزانات SOS بجنوسايداو كوينات ጸገም ንዝበጽሖም ህፃናትን ወለድን ንምሕጋዝ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ንኻልኦት መርኣያ ዝኸውን ተግባር ከም ዝኾነን ኩሉ መዳይ ጸገም ማሕበረሰብ ንምቅላል ኩሉ ብሓባር ክረባረብ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ገዚፍ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ጸገም ዝገጠመና ህዝቢ ኢና ኣብዚ ከባቢ ዘለና ድማ ንፍለጥ ኢና ምስ ዝወለዶ ብዙሕ ዝበለ ሽግራት ኣብ ውሽጥና ኣለው ኣብ ውሽጥና ከም ትፈልጥዎ ታው ዓዶም ተመጋዊሎም ልዕሊ 70,000 ዝኸውን ህፃውንትን ዝሓዙ ኣብዚ ከተማ እዚ ተመዛበልቲ እውን ኣለውና ዓርሱ ምኽኣል ዝኣወዮ ብዙሕ ጽጉም እዩ ዘለና ኣብዚ ከተማ ነዚ ከምዚ ዝበለ ጸገም ሕዚ እውን ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ክራይሲስ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ማሕበራዊ ቅልውላው ኮይና ዝገጠሙና ፈተናታት ቦቲን ተደጋጊፍና ነንባዕልና እውን ተሓጋጊዝና ንሶም ከምዚኦም ዝበሉ ገበርቲ ሰናይ ድማ ተደጋጊፍና ንቅድሚት ንወፂና ተወሳኺ ፕሮግራም መንደር ህፃናት SOS ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ንልዕሊ 3200 ወገናት ኣብ ከተማ ኣክሱም ሓገዝ ምግቢ ከም ዝገበረ ኣብቲ እዋን ተሓቢሩ بسوات دقومن أحواتهم ستعدلهم لمنبر زوعل مريت بأقباب بمهنات هواتهم لممرح كم زوعلوه سدراس وات نبرتي وردا تحتاي قرارو تزاريوهم من محدار توردا نحد 245 سدراس وات لمنبر زوعل مريت عدلو ملس أبادي أوادي دلنالو قبر مسكال كيروس دما كم السعب كأربلناي من محدار وردا تحتاي قرارو ن245 سدراس وات نمنبر زوعل مريت كم زعدله تجلسهم بتم محدار توهيوهم زلو مريت بستخال متن قلطيفهم بمهناص من نبابرهم كم حيشو كم زعرو
نتعدل زرخبو سدرا سوعات تزاريبهم من تهلاو هزبومن عدومن هوتهم نزقبرو جاقانو كبر زهابة سراح تصاريحو مهلاون أبا كل كابتات تقرايون مسل سراحتي كل مدي قبا إبلو أتهم سدرا سوعات سوعات كنزر كم خبار كابناي قدم جميلو سكاناي حجيني كتشا عصر سلسل نمارا سوعات تذكرون كلهم خبزورهم مريت نخرخو زقورو من حضرتنا بتاع السبب كبر مسلمنا للمالتي ناي قدم تسوي يكون ولا نحي يكون ذكروا زلوا محاورات وناي كم زقورهم بصبح مستئن قادم داس هالي أزيد أنا تعاون حقوس يولن وساي يولن حقوسي مالتي مريت كرهبل لو ميلو منقستي تعمي خمس قرو مهابو نحوات ناس دراسة وقت زهونا هيبومنا وعلمني وأبدو على لمعتي بتعمي وسن دي مسكنا أنا مسكنا كم ديلهم دراسة وقتنا تمد سكان بمولو أكتسلو كركب مريت منبري كركب له دس بليو بمولو صحفة حلوة أما حدا وردا تحت قرارو أيتا الدنيا وركنه عدلا منبري نسدراس وقت مجمارو بمقلاص نجاقانو حربنياتاتون معدال كم زغصل حبيرهم أيكون أنت واقع زخفل تقال لنا زخنا زيغا منبرنا يمركب مسل له سلاز منبرنا يمركب مسل زي قدم كلن كعبة ممرحي زواص مسارات كنت قورا لنا إلا خم وردا تدراسوا وناون تاين تنز فوق دال ممرحي كما يزبل خيو زوزني هزكاتت زبل مع خل تقارو لسلس سوار حز أكل نسراين دا تخيدلو صنحي نتتملى ساي تقال لايناون تمساسال منقدي نتبخبر زمص تقال لايناون ويكا حربنيا ناون تاين تايت ممرح زولو كما يقرنا إنا خنصار يزلنا أفتن ممرح خوينا نزي أقالو زخفل حربنيا ناون كما يقرنا إنا خنطقو زبل مع خل تقارو تمساسال العون نوار حز أكل من سراي نتقبره صنحي محبر فرقاتسي أكال قداء السراوي تقراي مولو آتاويو أكال قداء السراوي تقراي محبر فرقاتس زوعل مدرخ متأخاق بإتوت ميازي حموشتا كلتشحن 10 شوعتن عام تمرد كم زدالوه أفليتو أبز مدرخ كله تقراوين فتاو تقراين زكالو حقز دما تصاوعيت قريبو تسفاي تادسة أبز زوريازي توساق حبري تقبلناي عبل علي حزب تግራይ ዝተወልዐ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምምካት ኣካሎም ዝኸፈሉ ተጋደልቲ ዝሓዘት እያ ማሕበር ፍረቃልሲ ኣካል ጉዳት ሰራዊት ትግራይ እዛ ማሕበር ውጋእ ተጋደልቲ ንምሕጋዝን እግሪ ንምትካልን ዓሊማ ከም ዝተበገሰት ኣቦ ወንበር ማሕበር ፍረቃልሲ ተጋዳላይ መኮነን ወልዳ ይገልጽ ማሕበር ፍረቃልሲ ዝተመስረተትሉ ዕላማ እዛ ኣካል ጉዳት ተጋዳላይ ብዝተወደበ መንገዲ ዘለዎ ባህግን ድሌትን ንምግሃድ ቁጠባዊ ዓቕሙ ንምብራኽ ካብ ተጸባይነት ንምውፃእ ብሓፈሻ ንዘለዎ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ንምቅላል بعرسة توجسو أز مسرتها محبرية. محبر فرقالسي أبصرحت نقدن ما أدنن مفار علما كم استبجسات جلسات تجارلاي مكونن زحزت علامة جهود نمجوار متى خاخ توت كم استدل ويرد. سرحت ما أدنن مسلات كم إكسكافاتر نايورك محسب ماشين نزم ماشين زي زنك أساس عبي جنراتن كالوت ناوتن زدل بمخانو استقلوا كابيتال قليل يا خنان. إذا بروجكت المفصل مالتون نابسرح نمتاو لعلي 10 مليون بريال لي. يخون انبر ازمتن كابيتال بعبالات محبر فرقالسي أكال قول أستراوي تقراي مشفان سلزي تخاله نزاقات إموزل لحضرات بجت المقراف زعلمه ناي تيليتون بروغرام حبرت نلمعات بزول ماري حساب نميازي حمشتا كلتشحن 10 شوعات عام تمرت عمنا رزار نصار هوتيل أدالو يركب عوالات محور فرقالسي أكال قولات كاب تصباينت نمن نقاف عبتستدالو متاخا خبئتوت قدسات كساتو فسويعهم منقسي يخون زي منقساوي كل أكل نعنا حجزنا أوزي تدالي زل معلتي بزي أكاونتي تدالي زلو أتاو قولكم نقطع حجزنا لو أنا نقرب مالتي بزح حكمنا زي رخا وجنون علينا حكمنا نركب بزح حكمنا زي رخا لنا السن مبالون بستخالكم عظمي كله بقى كله ودسب حلنا زلو بتشا حجزنا بخورنا تحساسه سكاوز أخيدهم حكمنا زلهم ساعات علونا السيلس كأخذ بنرفن بخالين تجروا أفتخذ ساعات جزيت أو مجلس زجبر زلول زي ترخو أولاد اللونا سنة لبناور أكلون سأجمع سلزلنا كلهم دياسبران فتاة تجرين حجزنا
ዲያስፖራ ኮሚኒቲ ላስ ቬጋስ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ን17 ወጋኣት ተጋደልቲ ሕክምና ስብራት ዓንዲ ሕቆን ነርቭን ንምሃብ 1 ሚልዮን ብር ከም ዝሓገዘ ኣፍሊጡ ሳን ዓቕሚ ንልዕሊ 3 ዓመታት ደቂሶም ዝርከቡ ወጋኣት ተጋደልቲ ንምሕካም ዲያስፖራን ገበርቲ ሰናይን ዝኸኣልዎ ሓገዝ ክገብሩ እቲ ሆስፒታል ፀዊዑ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ኣለዎ ንህላው ህዝቦምን ዓዶምን ኢሎም ኣብ ጽንተታዊ ኩናት ከቢድ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ሰራዊት ትግራይ ዝርከቡ ወጋኣት ተጋደልቲ ሳን ዓቕሚ ሕክምና ከይረኸቡ ኣብ ስቓይ ይርከቡ ነዚ ጸገም ንምቅላል ኣብ ኣሜሪካ ላስ ቬጋስ ዝነብሩ ዲያስፖራ ትግራይ ን17 ወጋኣት ንምሕካም 1 ሚልዮን ብር ሓገዝ ከም ዝሃቡ ሓበሬታ እቲ ሆስፒታል የመላኽት ተጋደልቲ ሓድሽ ንጉስን ዓወት ጎድፋይን ብሳላ ዲያስፖራ ዝገበርዎ ሓገዝ ሕክምና ዓንዲ ሕቆ ተገይርሎም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘለውን እቲ ሓገዝ መሊኦም ክሳብ ዝሓውዩ ቀጻላይ ክኾን ከም ዘለውን ይገልጹ 3 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኣብ ዓንዲ ሕቆ እዩ ጉዳት ወፂሕኒ ወፂ ለሎ ድርጅት ማለት እዩ እኹል ሕክምና ተገይርለይ ውፅኢት የምፅየ ማለት እዩ ስለዚ ሕዚ ካብዚ ንወርኽዎ ኳስ መዓልቲ ካብ መዓልቲ ቁርለው ጠለን ሕዚ ናተይ عند حق سبراتيو قدم حزون تسارح ناري كابز شمتن تحت أي سارحي بالارايزيو شنت سجرات قاطرة تخلي تي حجزهم خلو نقاط عليك خن يمنا مالتي كإلى مطبحة حكمنا حنقول عند حق النرفن دكتور دجن تكي زاجيد نحمش توقع تقادلتي حكمنا كمستوهابن اتوم الصرفو 10 تخلتن محكام دما ابكيد كم زركوب مجلاس قالوت نزي عدل زي رخبون محجازون كل كربار بكم زقبا يزاربو ني حد يومون موطنو بتعمي عاوي سلا زغانا كبيد سلا زغانا او زيك سرح لهم يخيليو ساتهم الحزي صبي امزلو سازي غيزي بزخده قصري تو ساريحخا ساتهم كروحو زخول تامون بو لك وسننا سلا زهليو تزلوهم اغلغلت نهاغني بو غزي نهاغني ናይ ኩሌና ጻዕረ ስለ ዝኾነ ካልኦት ነዚ ሰናይ ተወግሶ ወሲዶም ያው ናብ ተግባር ካኣቲ ፐርሰናል ዝጽውዕ ኣብቲ ሆስፒታል ተወካሊት ዲያስፖራ ማሕበረሰብ ላስ ቬጋስ ሲስተር ኣስኳል ገብረህይወት ቅድሚ ሕዚ እውን እቶም ኣባላት ዲያስፖራ ን24 ኣብ ሽክና ርእስን ዓንዲ ሕቆን መጉዳእቱ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ከም ዝሕከሙን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ መጉዳእቲ ዝበጽሖም ተጋደልቲ ንምሕካም ዝወሰድዎ ተበግሶ ካልኦት እውን ኣሰር ክስዕቡ ይግባ ይብላ ሕዚ 17 ክስርሕ ዝኽእል ኣብ ስቶር ስለ ዘሎ ነቶም 17 ግን ብናይት ካምፔን ክስርሕሎም ከባቢ 1 ሚልዮን በጀቶም ኦልሬዲ ትራንስፈር ገይሮም ኣለዉ ማለት ብዙሓት ኣሕዋትና ንሕክምና ዝጽበዩ ኣለዉ 2 ዓመት 3 ዓመት ካብ 3 ዓመት ንላዕሊ ኣብዚ ሰኣን ሕክምና ኣብ ዝከፊሎም ኣለዉ ኣሕዋትና ተረባሪብካ ሕኪምካ ሰኣን ምውፃእ ግን ኣሕዋትና ኣብዚ ኣለዉ ኣብ ሆስፒታል ስለዚ ሆስፒታል ማለት ሕሙም ሕኪሙ ከውፅእ እምበር حمم سؤال حزو كف كبل مالت يخوني أكاد سرح ريفرال هوسبيتال سراوي تجري تجرى يوهانس هايلو أفتي هوسبيتال أنا عقم محكمي بزحات خبير موجودات بس تجادلتي إن اللي على 3 عامات أبص أي كم زركبون نزيهم جبو حكم الناك رغبو دياسبورا تجرين جبرت سنين زخال وق حق زي صوعو على 3 عام خونو من نوع عاتم زد اليوم حزون حكم من أمدير رغبو قعد كم زلونا اليوم كاتيلهم كلتشحن 500 دما ناي عند حقه نربن صقمات كم زلومون ساتمون كناي كل ريفر تسوسيو تصميق تحاز قصريو كم زلونا تو منغستين زي كحكم زغل عقمي كم زي قلصي كلنا ابي كم زلنا نردعنا زيوم كم زيوم زولو كلنا حابرنا تسريحنا قلتفم قلقالات كرخو يوم زينات التلفزيون تግራይ ሕዝውን እንዳቀጸሉ እዮም ብምስዓብ መሳርሕትና ክብሮም ተስፋይ ጸብጻባት ስፖርትና ባኹም ከቅርብ እዩ ናው ከስግረኩም يمسكن لوام دحنا صنيخم زخبركم تملكتي سفرنا وش عدنا وصان تسوا سبورتنا باخم زخبر جزائر جميرلو نمكتالكم قديم زعدم كبروم تسفاي ابو قطمات قدماي ديفيجن وانچا بانك مسام صافن تركب غانتا كو سغر معراب تግራይ ምድጋፍ መድረኽ ምትተኻብቶት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኣብቲ ዝተኻየደ መድረኽ ምትተኻብቶ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ገንዘብ ከም ዝተኣከበ ተገሊጹሎም ገብረዝጋይበር ታደለ ተወሰኸሎ
ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምዕራብ ትግራይ ንምሕጋዝ ዝዓለመ መድረክ መተኣኻኸቢ እቶት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኣብ ወንበር ዓብዪ ኮሚቴ መድረክ መተኣኻኸቢ እቶት ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ብርሃን ሃይለ ነታ ጋንታ ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከካይዱ ከም ዝጸንሑ ብምሕባር ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ተጣየሸ ነናይ ባዕለን ዕማም ሒዘን ክነጥፋ ከም ዝጸንሓ ተዛሪቦም ኣባላት እታ ጋንታ ኣብ ኬንዳ ኮይኖም ተስፋ ብዘይምቑራጽ ዘርእይዎ ዘለው ንጡፍ ተሳትፎ ዝናኣድ ከም ዝኾነ ድማ ወሲኾም ኣብሪሆም እቲ ጋንታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ውፅኢታት ትርእይዎ ኣለኹም ኣጣላሊ ካብ መቐለ ዝነበራ 15 ጋንታታት እውን ካብ ምድብና ካብ ምድብ ሕዝ ባህል ምድብ ቀዳማይ ደረጃ ወፂና ኢና ናብቲ ናይ ጥሎ ማለፍ ሓሊፍና ብድሕሪኡ ናብ ናይ ዋንጫ ትንወዳደር ዘለና እውን ሎማዓንቲ ሳሳይ ደረጃ ሒዝና ኢና ተፅግና ዘለና ሓደ ግዜ ወራናውና ጋንታና ኣተሓበርቲ እቲ መድረክ መተኣኻኸቢ እቶት ጌታቸው ይርጋ ያዩ ነጋን ኣረጋው ገብረስላሰን ብግዲኦም ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ መድረክ መተኣኻኸቢ እቶት 654,000 ብር ከም ዝተረኸበ ይሕብሩ ብቐጻልነት እታ ጋንታ ንምሕጋዝ ብዝተፈላለዩ መራኸቢ ማዕኸናት ብምጥቃም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ክሕግዛ ከም ዝግባእ እውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ገንዘብ ሓገዝ ናውቲ ሕፀት ኣጋጢምና ንዑይና ተናካይድና እስካብ ሕዚ ተዋፅኡ ዘሎ እስካብ 654,000 ብር ክንረክብ ኽኢልና ኣለና ያው ብተስፋ ዝሃቡና እውን ካብ ደገ ኣለዉ ساتومن كل إخنا لمن الله زيت علامة ناز حسبنا حدث 5% مليون نتوينا لنا تسفان قبل محبر سبع عالم كواحد وغرينا مربتنا خلنا عدل لنا سرحنا نبلع عدل لنا عدنا ملوسنا رأينا تامتنا زملكة أكلنا فدرال أكل علم أكلات زفرار مؤكلات ريوم من سيزي كاب حد كين داوت كاب كين داوت يتصادر له سلازي بدم بتخرط خبرلون كرعين يتملقتنا عبي ملقتنا ماوت غانتا لعلي تثبيتنا يعني تمصياتو دلا وصيت هلونانا نمرغغاصنا نافت وددراتنا زوا معراب كم زلنا كم زيتبتنا ጋንታ ምዕራብ ትግራይ በርቲዓ ንክትቀጽል ኣድላይ ሓገዝን ክትትልን ከም ዝግበረላውን እቶም ኣተሓበርቲ ወሲኾም ኣገንዚቦም ዕላማ እንበለበትና ምምላስ ዝብል እዩ ነዚ እውን ተወዲብና ኾነ ኣለና ምውዳበ ኸ ሓደ ባዕሉት ናይ ስፖርት ሓደ ናይ ውዳበ ኣካል እዩ ካብ ኣብ ዘይኮነ ኣጉል ሱሳትን እንዳጫጫት እንዳሺሻ ካብ ዝውዕሉ ኣብ ስፖርት ተወዲቦም ዝኽኣልዎ ኩሉ እናገበሩ እዮም ሕዚ እውን በዚ እግሪ ኩዕሶ ጥራሕ ደው ክነብለ እንደልሕና ስለዚ ጋንታ እዚ ንቐጻሊ ሒዝና ክንከይድ ኢና ዝፈርስ ጋንታ ይኮነን ታሪካዊ ጋንታ እዚ ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ውድድር ከም ዛዘመት ይፍለጥ 15 ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ከተማ መቐለ ሳተፋሉ ጽና ከተማ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ለተሰንበት ብዝተኻየድ ናይ መፈጸምታት ጾታ መፈጸምታ ረኺብሎም ጋንታ ክፍለ ከተማ ኩሓ ድማ ዓወት ምዝጋብ ሻምፒዮነቱ ውድድር ምዃና ተረጋጊጹሎ ሕልፉ ቃር ተወሰኸሉ ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ቀዳማይ ዲቪዥን ጋንታ ትግራይ ክእለተ ብዙሓት ተጻወቲ ዝተዓዘብናሉን ተስፋ ዘለዎም ተጋር ተጻወቲ ዝተራእየሉን ውድድር ከም ዝነበረም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ተጻወቲ ገሊጾም ለዓበይቲ ክለባት ለኻሎት ዞም ብሄራዊ ሊግ ከፍተኛ ሊግ ፕሪሚየር ሊግ ልምጥን ተጫወቲ ኣብዚ አልሐምዱሊላህ አሚና እንዲሁ እንድዒ ኩዕሾ ከምዚ ክብል ኢልና ሓሰብና ነርና ንሕና ነው ዓሉስ በፈቀዱ ኬንዳታት ተበታቲና በቃ ተስፋ ሳይነበረና ነው እዚ ውድድር ምፍጣሩን ዓና ዓብይ ዕድል ይፈጥርልና ያው ተፈኻኸርቲ ኮይናውንስ ካብ ንሳልሳይ ውድድር በጽሕና ነር ንምንቅስቃስ ብጣዕሚ ደስ ባሊ እዚ ውድድር እዚ ተካየደሉ ብዙሕ ተጫዋች ነው ኣብ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኮይና ማዓት ተጫዋች ነው ገና ማለት እዩ ለዓዊ ነው ማዕባይና ነው ሎም መርአያ ኮይና ነና ዘሙ ታሕት ለለው ብጣዕሚ ደስ ይላል እቲ ውድድር ንሕውየተ ስነ ልቦና መናእስ የኾነ ሰሙያት ዓውዲ ዕዙዝተር ኣለዎ ዝበለ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩሓ ሙሉ ገዙም ከምዚኦም ዝበሉ ውድድራት ክበዝሑን ተጠናኺሮም ክቐጽሉን ይግባእ ይብል ቶም መናእሰይ ብሳይኮሎጂ ላፍቲ ናይ ስፖርት እንቅስቃሴ ምምላስ እዩ ስለዚ መናእሰይ ብጥዕኖም ተሓለየ ይኾኑ ያው ጽቡቕ ደረጃ ክወጽሑ ልግብኦም ለ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ይወጽሑ ዝዕድል ዝንሕ ተመቻችሎም ብጣዕሚ ለሐሸ እዩ ማለት ስለዚ ለቐጻሊ ያው ትውድድር ጽቡቕ ጌርና እንቅስቃሴ ጌርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ለለና ዝግጅት ያው ለቐጻሊ ያው ኩሓ እሽካ ብሄራዊ ሊግ ኣሚሎ ሃየር ሊግ ለዓበየት በቃ እፍተን ዓበይቲ ጋንታታት ኣትያል ክትጫወት እዩ ታርጌትና ዓላማና ማለት እዩ ስለዚ ዝል ምግባር ድማ ያው መንግስቲ ይኹን ሰብ ሃፍቲ ይኹን እንዴት ድጋፍ ልገብሩልና በዘጋጣሚ መልእኽቲ የመሓላልፍ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ባንክ አንበሳ ጋንታታት ትግራይ ብሉጻትን ተስፋ ዘሎ መናእሰይን ዝተራእየሉ ምዃኑ ዝገለጸ ድማ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ኣይተ ሞገስ ተፈራ እዩ
زواوي أوداد وحزنا إنا بزواتات غيرنا يزلنا أنا كباب شدش زوا غيرنا إنا وداد غيرنا نزود الدرزي صبغات بتتصادفوا لك أخعني ريشو هينا حدا ما أخلي بوتا 24 كمزاينا نقبر زلنا ببريشو أن أقدمنا فليتنا بدهم بصديقنا نكايدو الدري توانا جن حدشت سبورتانياتات تتكات سبورتانياتات نتن عبيت غانتاتاتنا كتكو زخولو عقم زلوم هصاونتي مناسي زرعنا له مدرخ سلازونه كان فيدريشن كوسو اغر تግራይ صحافي بጣም يحጉስ بጣም ደስ ዝሉ ውድድርና نحلف ዘለና ውድድር ዋንጫ ባንክ አንበሳ ጋንታታት ከተማ መቀለም ንፍጻመ ምስ ጋንታ ሲራክስ ተራኸበ ጋንታ ኩሓ ሓደ ባዶ ብዝኾነ ውጽኢት እንትዕወት ንደረጃ ኣመንጎ ጋንታታት ዘዋ ምዕራብ ትግራይን ጋንታ ሆስፒታል ሓርመን ተራኺበን 4-2 ብዝኾነ ውጽኢት ጋንታ ምዕራብ ትግራይ ተዓዊታም ሳልሳይ ደረጃ ሒዛም ውድድር አዛዚማ ካብ ግጥማት ዋንጫ ባንክ መሳዝ ምልከታ ጻብቂ ወጻና መንጎ 17 ጋንታት ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ትግራይ ካይደ ጸንሐ ጾታ ዋንጫ ባንክ መሳውን መፈጸም ታሪክ ብሎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ራማ ዓዲ 4 ድማ ሻምፒዮንቱ ውድድር ኮይናላ ዮሐንስ አሸብር ካብ ከተማ አክሱም ዝላኾ ጸብጻብ አሎ ሪቶቶም ዝምልከቶም ሶማያን ስፖርኛት ድማ ከምጽብ ቀርብ ያው ጽቦዩ ተሰራህናሉ ትሬኒንግ ያው ነዚ ዋንጫ እዚ ዝበቃ ትሬኒንግ ናሰርሕና ያው ናፍት ሰጠናሉ ትሬኒንግ ናው በጽሕና ኣለና ያው ስፖርት ሊግ ጥሕዝና ናብ ሃየር ሊግ እንዲበሉ ተስፋ ይዘለና መንቀሳቀስ ንዚ ቶርናመንት እዚ ተዳሊና ለና ጸናይና ብዙሕ እንቅስቃሴ ነገርና ብዙሕ ስልጠናታት ኢና ወሲድና ካብ ሰልጣንና ይኹን ካብ ህዝብና ብዙሕ ደገፋት እንዳረኸብና ኢና ጸናይና ዋንጫ ቻምፒዮን ክኮን ኢልና መጽና علامنا تارجتنا سي تزحلف تارجت الساقعنا هنا تناي كل المستفز وسو امدونا ودينا مصينا هنا زناي شامبيون مغانجل بديت اناي وهزبنا نحقسيلنا سلاز مصنا اوريدي احنا نزور الدرزي بدن بقرانا تدالنا له اللي عليه 3 ورح زخون تريننج بدن بينا سرحنا له افت وشتي ناي وشت وددرون غيرنا بدن بقرانا انا تتጫወታው መልሚልና يو اوريدي نزور الدرزي بدن بقرانا تدالنا مصنا اوريدي ያው ኮምቲ ተደለና ለውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኢና ዘለና ኣብ ጽቡቕና ነው ሄይ ዘለና حريف ያው ዝገርና ጻሪ ያው ጽቡቕ ጽይታ ጽይራና ያው ቻምፒዮን ኮይና ነና ጣዕሚና ተሐጉስና ነከተማ ዓደር ባዕታ ጣዕሚና ነመስግን نحنا نقرميت جنا زونه يكون بزحنا مصينا ውድድር እዚ ብጣዕሚ ሰሪሕና ለፊዕና ለት መጻና ውድድር እዩ ዝግባና ውጽኢትና ምጽና ይዝብል ጽቡቕና ሰሪሕና ካው ኣብዚ ውድድር ዝጋ ብዙሓት ዝሓገዙና ኣካላት ነሎ ከም ወረዳ ከም ከተማ እውን ተሓጊዝና ለፊዕና ሰሪሕና ዘምጽና ውጽኢት እዩ ዝግባና ውጽኢት ኢለ ዝሓስብ ዓዊ ተመክሮ ዘሰድናሉ እዩ ቢያስ ንቀጻሊ ተጫወትና እውን ንርኤሉ ቆልዑ ነና ተጫወትና ቆልዑ የመናሽ ቆልዑ ንቀጻሊ ናብ ክለባት ካኣትሉ ዝغلو ዕድል ንፈጥሮ ልጫወታ ኢልና ንኣምን ቀጻሊ ኸ ካብዚ እንዳዓለ ውጽኢት ከም ነምጽእ ተስፋ ይገብር መጽኦም ዝغلو ኪሎሜትር ተጓዓይዞም ኣወራ ሓመድ ከይወሉን ዝደገፍቱና ደገፍትና ንህዝብና ህዝቢ ወረዳ ራማ ዓዲ 4 ጣዕሚ ዝመስክን ካብ ልቢ ቀኒለይ ክብል ይፈቱ ንህዝቢ ኣክሱም ገበረልና ኣቀባብላ ንከተማ ኣክሱም ንኩሉ ቀኒለይ ክብል ይደሊ ጣዕሚ ዘመስግን ናብ ውድድር ብሽክለታ ትግራይ ዝምልከታ ሓበሬታ ሰገርክልና ድማ ውድድር ብሽክለታ ማውንቴን ጋንታትን ወረዳታትን ኣብ ከተማ ኣክሱም ተጀሚሩ ብደቂ ኣንስትዮ 25 ኪሎ ሜትር ብደቂ ተባዕትዮ ድማ 70 ኪሎ ሜትር ውድድር ዕለተ ሰንበት ብምካያድ ጀሚሩ ዘሎ ዮሐንስ አሸብር ካብ ከተማ ኣክሱም ሰብሰብ ይኹልና ኣሎ ክልቲ ጾታ ዝሓቆፈ ውድድር ብሽክለታ ማውንቴን ካብ 28 መጋቢት ጀሚሩ ኣብ ከተማ ኣክሱም ንኣስታት ሓደ ሰሙን ክካየድ እዩ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ዕለት ሓለፍቲ ፌደሬሽን ብሽክለታ ወከልቲ ስነ ስርዓት ውድድር መምሕዳር ከተማ ኣክሱምን ኮሚሽነራትና ብተረኸብሉ ተኸፍተ ስርዓተ ውድድር ኣቀድማ ቢሉ ቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዶም ኣብ ጎድናኒ ቀዲሞ ዝተዘርግሐ ውድድር ከተማ ተቃደምቲ ውልቀ ዝርከበን ሰለስተ ጋንታት ኣክሱም ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ወቅሮ ብድምር 19 ተቃደምቲ ተበጊሰን 11 ዙር ተወደበ ቅድድም 30 ኪሎ ሜትር ክሳብ ሳልሳይ ዙሮት ከመበጋግሰን ፍልሊ ዘይነበሮ ጉያ ገይረን ብየማነ ጸጋም ክልቲኡ ወሰናት ጽርግያ ብደገፍቲ ተዓጅቡ ውድድር መልክዕ ክፈጥር ጀሚሮም ድሕሪ ምዝዛም ራብዓይ ዙሮት ናብ ሓምሻይ ኣብ ዝጥምታሉ ተቃደምቲ ኣክሱም ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃንን ውልቀን ብናህሪ ምርጋጽ ምሰብዛሓ
عقمي غانتان ولكن كبرابر ترائم لعل مورالن فاصان مستوسخه بزح تقادمتي ناب شومنتز تصمقت قداميت غجله بحيال نفيصام اتي بعدالونت فدريشن بشكلتا تግራይን متحبار مولا بانك وغاغن مسلسلس مسته موها ተወደበ ቀዳማይ ዙር ሻምፒዮን ማውንቴን ትግራይ አብ መዛዘሚ ኢለን ብርሃኔ ካ ፕሮጀክት ሙሉ ብርሃን ቀዳመይቲ ሄርሜላ መብራህቱ ካብ አክሱም ካልአይቲ ኮዋኒት ሃደራ ብውልቀ ሳልሰይቲ ብምዃን ሕንጻጽ ረጊጸን قادمتي 21.2 كيلومتر بساعة هيرن بغانتا بترخ بوصي دما اقسم ملبرهن وقرن شفينن قصيلو كاب ساعة 4 ربعنا تحيزو شمونت غانتاتن 59 تقادمتن بزسات في وردر شرارو مبعتاوي هوسبيتال سفادل هايل ملكوت وقرو اغلغلوت ماي كتما عدغرات صوري مستماي رايت ملبرهن ولكن حسيلن 7 كيلومتر بشفنا ودر ماونتين كتما مسمرني قديموس كسبع عزورت زترفو بحاده سحيبام امونغو مغدات غاطيم كلته تقادمتي غديلوم بزيكازيوم زورن حيله مسكده 25 سحيبام كاب توغسو 59 تقادمتي اتوم 32 زازيمام بساعه 30.37 كيلومتر زرغصو تقادمتي حاده زر كترفو تفولي زنحره افريم ولدو كاب اخسوم قدماي አቤል በላይ ካመስተማይ ራይት ካላይ ለገሰ ሰሎሞን ካባገልግሎቱ ማይ ከተማ አድግራት ሳልሳይ ተዓዊቶም በጋንታ ራይት ማይ አገልግሎት ማይ ከተማ አድግራት ኃይለ መለኮት ክሳብ ሳልሳይ ተርታሐይዘን ወጽየን ውድድር ብሽክለታ ማውንቴን ትግራይ ክሳብ ሰንበት ከቀጸልዮም كاب تودر زملكات حبرتها كيوصنا بتودر عاوز مزجو سبورنياتنا سلطنتن تودر مكادو بلصات تجارو تقادم بشكلتها نغفوري كم زحق زد مع تزاري بمالو أزون يوهانس الشبر ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ፈላማይ መድረኽ ሻምፒዮን ብሽክለታ ማውንቴን ዝተዓወታ ተቃደምቲ ኢለን ብርሃንን ሄርሜላ መብራህትን ኣብ ዝሃባን አርእቶ عقمن زمزنالو نحن منبارو غليصن سن لصبق سلطنا وسيدن احنا لتزغاجينا سلطنا احنا حارف ጨዋታች قصالق كاوز لله حزي همز لله حارف اندي ግን كاوز لله ጨዋታ لك بزح نيو بطعم طبو نير انجا من لما عند ودر فلت طعم يتحغسه طعم انجا ጸወታ نيرو እና ህድገመለ نوصال بدم تزغاجله አሰልጣኝ ጋንታ ደቀንስቲ አክሱም ብርሃኔ ካሕሳይ ወገኑ ከምስ ዕብሪ ተሂብና ያው ደረጃ ብግሊ خلعي ወጪና ለና በጋንታ አንደኛ ኢና ወጪና استخاخلنا نقصالي صبق خاو بزولته استخاخلنا نايغلون صبق تنحنحت خوينا درجه صبق درجه خن حزنا زيت نتلن عوتات قدماي مدرخ افريم ولدو ابيل بلاي لغس سلومون ازقردم ام معباي بقعت قادمتي حاجه زي قد كم زلو حبيرم ودر لساري نيرو ياو نحن استمدو حريف ودر نير لساري نحن بتعمي حيال نحن نيرو بتعمي فتنا لو زي نيرو انا بجي جاتنا متن ياو لحشوتي امتينا هنا مسكلات من بزح كلوات تجاويتنا نفلتن مجمره غزي لما انتي سم كله كلوات لما انت تجاوزلو تعب طعم بقى نحن حستم ولنا كبطعمي كبيد سكاتات زنوريو اب برهانه مختل كنتبا ከተማ አክሱም ያው ከም ከተማ አክሱም ኣብ መዳይ ስፖርት ዘርፍ በተረጋጋሚ ብዙሓት መሰል ውድድራት እናተኻየዱ ጸኒሖም እዮም ሕዝውን ቅድሚ ዘሎም ማዓንቲ ጀሚርና ዘለና ውድድር ናይ ብሽክሌታ ኣብ አክሱም ናይ ዞባ ማእኸል ኩለን ወረዳታት ዝተሳትፋሉ ናይ ኩዕሶ እግሪ ውድድራት እናተኻየደ ቀንዲዩ ተዛዚመሎ ሎም ማዓንቲ ድማ ብዕሊ ናይ ማውንቴን ብሽክሌታ ውድድር ኣብ አክሱም ጀሚረሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር ይዝካየድ ዘሎ እዚ ውድድር እዚ ተጠቕላሊ ምንቅስቃስ ብሽክሌታ ትግራይ ኣብ ምንቕቃሕ ዝዓለ ተራኽልዎ ከም ዝኽእል ተሓሳብ ምግባር ይዝካየድ ዘሎ ትድባብ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ደስ ውን ኢልዎ ኣሎ ብርክስ ዝበለ መንእሰይ ወፂኡ ይከታተለሉ ትውድድር ማሕበረሰብ ውን ከምኡ ይከታተለሎ ከም ከተማ ምሕዳር ድማ ዝጀመርናዮ ነዞም ከምዚ ዝበሉ መሰል ውድድራት ስፖርታዊ ውድድራት ኣጠናኺርካ ናይ መጻል ስራሕ ኣገልግሎትና ክንወስዶ ኢና ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ቦርሂ መስፍን ሽረ ሃገረ ሰላም ዓዲ ጉደም ዓድዋ ዓቢ ዓድን ኩሓን ዝርከበን ዝተዓደማ ግን ዘይተረኽባ ጋንታት ኣብ ካልእ ከም ዘጋጣሚ ከይደግሞ ተማሕጺኖም ትናይ ውድድር ማውንቴን ምክያድ ማለት ስብሓን ጎ ተካትዮም ስለዚ ተዋና ክንሰርሓሉ ዝግባእ ኣብ ማውንቴን ስለ ዝኾነ ነዚ ቢልና ውን ካብ ሕጂ ጀሚርና እቲ ማውንቴን ቅድም ክብል ዋላ ፕሮጀክት ተደራጁን ማውንቴን ነው ኩሉ ብጣዕሚ ጠንከረ ነይሩ ሎሚ ግን
ምስ ዘጋጢምና ነበረ ፀገማት ኦሬዲ ተበታቲንን ተዳኺምን ስለዝነበረ ሕጂ ግን ናብቲ ዝነበረ ኑር ምምላስ ዝዓለመ ይትነካይድ ዝና ውድድር ማለት እዩ ተሳተፍቲ ወረዳታት እውን በቲ ተዋሃበን ዕድመ መሰረት ያው ብቕልቲኡ ፆታ ዝመፁ ኣለው ዘይመፁ እውን ኣለው ስለዚ ነዚኦም እውን ተም ዝመፁ ብጣዕሚ እንዳመስገና ተም ዘይመፁ ድማ ትክክል ኣይኮንን زغبركم تملكتنا تصوير سبورت زياتهم يروم حبراوي مكتار سيزنا برانا مسجنا بالوام كملسكم سنكس يا غنيلنا كبروم الساعات زيز مرزنا يوم استفلالي زيناتات صبصابات سبورت زازمنا سناي ليدي